मक्का पुपू झोका झोका ई कार्यक्रम जेन नाम है कुणा भाषाती प्रचार प्रसार मनाली ई कार्यक्रम जेन जेन भाई भौणी उठियार मेनालदार जेते रिन आकाशवाणी तरफती जुहार महाप्रभु के सिरचिना बाढ़े विचित्र दु तांगे सिरचिना बाबदनु चिंता कामना नामे लेखा आलारगे छोटेटी कथा मानली दु नाम महापुरु से जेतकी सिरजना आतली अदान नाम जेतकी आहत हेतकी आहुरी आहागे लगान बाकी रोको तांगे सिरजिनानु हारबु आतली तांगे सिरजिनानु पहाड़ पर्वत लामरा केर किची जे लामरा केर किची तांगे सिरजिनानु चोड़ू आतली खलखलातिल हन्ने एत्याउ बाहचा केर किची समुंदर के केड़े सुंदर बढ़े बढ़े मान्नो सागुआ सागुआ थराली पुर्थी आरु धुका इन्ने बहाली जे सुलसुलातेल जदि नाम आदान अनुभव कामत हेले प्रकृति रे नामे मन बोधी हन्ने सुलसुलातेल खुलखुलातेल आहुरी आगली आगली के बुंगो ई परिवेश ई महाप्रभु के सिरजिना नामे लगन जन कामची चिकिची आदान एरकुन प्रकृति ने प्रकृतिन भल हाखालनार प्रकृति संगेन तमे जन जीवन जापन कमलनार आर मदरनार चिनार घायकर लगान तामा कीड़ा लगगाली का अम्मुन का लगगाली जे प्रकृति रे ई प्राकृतिक परिवेश आलारिन नामे विशेष करी कुणा संप्रदाय रिन बहुत आकृष्ट काम चकीची आर नमे प्रकृति के संगेन उज्जालनार प्रकृति संगेन बेचालनार प्रकृति संगेन नाच गीत कामिकरी तम्हे जीवन बन अगली अगली हुआलनार आदगे लगानता प्रकृति प्रेमी बानार ये आदिवासी संप्रदाय रिन आरो नमे कुणात ही प्रकृति प्रकृतिन पूजा कामदात प्रकृति बद नमे जितित बुलिकरी भाबदात बुलिकरी नाम सबु बेले तांगन सम्मान चियाल दात और हन्ने जदि बहुत हले इकुणा संप्रदायर गे बाढ़ेटे महापुरु मनाली धर्मे बेलाय आस आरगाल दास एत्ताल दास जेतेरी नेराल दास भल मंद छंद कपट साहाज्य सहयोग ने जहाँ भी कमालनार न्याय चियागे लगान अस्मिति एराल दास आदगे लगानता ई कुणा संप्रदायर नेखे अनिष्ट कामागे लगान आगभर पलनार माना आर सरल विश्वासी रु प्रकृति रे दूसरा आलार गे जनता भल मानो जनता सुख शांति नु रस आदगे लगान भीतम चेष्टा कमनार और प्रकृति रे ई कुणा संप्रदायर गे जेन गीतु आतली ई कुणा संप्रदायर गे जेन वाद्य आतली और जेन प्रकार नृत्य आतली अन्नु ताम निजर जियाबन सामिल कामनार आरो अंटा सुखी जीवन जापन कामागे लगान चेष्टा कामनार मादिगे खुंची बाराली ओंटा ओंटा मादी खाते राकाली पेसागे माजा लागा ए हाई नमिता किरे ने रूता मुलुर मुलुराल खुजीता मादिगे कुंची बाराली ओंटा ओंटा मादी खतरा बाराली पेसागे मजा लगा ए हाई नमिता किरे रूता मुलुर मुलुराल खुजीता मादिगे खुंची बाराली ओंटा ओंटा मादी खतरा बाराली पेसागे माजा लगा ए हाई नमिता किरे ने रूता मुलुर मुलुराल खुजीता मादिगे कुंची बाराली ओंटा ओंटा मादी खतरा बाराली पेसागे मजा लगा
फुल पुइदा बाराली गिरेल फुल पुइदा बाराली उरियारा के कुंजे हे तेरा काली कोचानो दारा पोला ए हाई नमिता गिरे नेरुता मुलुराल खुजीता फुल पुइदा बाराली गिरेल फुल पुइदा बाराली उजारा के कुंजे हे तेरा काली कोचानु धरा पोला ए हाई नमिता गिरे रुता मुलुर अलकुचीता गिरेल फुल पुइदा बाराली उजियारा के कुंजे तेरा काली कोचानो दारा पोला ए हाई नमिता गिरे नेरुता मुलुराल खुजीता फुल पुइदा बाराली गिरेल फुल पुइदा बाराली उजारा के कुंजे हे तेरा काली कोचानु धरा पोला ए हाई नमिता गिरे रुता मुलुर अलकुचीता हाई गे नामे गुरुबारी गुरबारुला पारन मोहाली खाई उर्खी बुंगी जाईता ए हाई नमिता गिरे नेरुता मुलुराल खुजीता गे नामे गुरुबारी गुरुबारुला पारन मोहाली खाई बुंगी जाईता ए हाई नमिता गिरे रुता मुलुर अलकुचीता बिगड़ी पुतिया के रादिन एंदिर कथा नादी पोसा बाराल दिन कुको सिन मोद्रा पोला ए हाई नमिता गिरे नेरुता मुलुराल खुजीता पुतिया के रादिन बिड़ी पुतिया के रादिन इंदिर कथा आदि पोसा बरादी पोसा के रादिन कुको सिन मुद्रा बोला ए हाई नमिता गिरे रुता मुलुर अलकुचीता इन्ना नाम आहोत जे कुणार गे नामे जन भाषा आतली नामे जन चाली चलन संस्कृति आतली नामे जन परंपरा आतली इदंता नाम पद्दा पटकिनु जन कमाल दात एराल दात आहाल दात हेले आरुंटा बढ़ेरे कथा जे ई बोध एकलांती चलरा बारचकीची एक्काने इदगे सिरजिना मंजा नाम एकातारती बारचकात आरु नाम एकासान अतलदात नाम हे गतिबोध एकातारा गतिबन जदि नाम बेद्दत हेले हाक्षत एका बाकेन जेते बेले नाम एकातारती बारकादात और एक्काने नाम है उत्पत्ति मंतकीची आबन जदि आहत हेले नाम है भविष्यत बन नाम कलना कामांगत का नाम आपाबु बन एरांगत हेले तेंगना कथाई दाद जे नाम निजर परिचय बन जदि बेद्दत हेले मौलिनती बेद्दकुन जई मानो गे अर्थ नाम है इतिहास बन नाम हाना कथा जे प्रकृति रे नाम है जेन कुणा समाज आतली आदगे इतिहास एक्काने किरी नाम है पुरखा गुठियार आचार आरु नाम है इतिहास नाम है कुणार गे नेकरी एंदेर तेंगाली आदगे लगन विशद भावरे आलोचना कामागी लगन इन्ना ई कार्यक्रम उपस्थित अतलनार नाम है सम्बलपुर जिला जमन क्रीड़ा ब्लॉक जेन चीनी बहुल पद्दातली पद्दांता नाम है सम्मानीय आज्ञा शुभाराम प्रधान घर ईशान ई स्टूडियो इन्ना नामे संगे अतलनार ता तमे संगे नाम द्विपद दुखसुत मानत प्रधान आज्ञा जुहार जुहार जे पहला निमेस्ती अंटा कथा आहागे लगान अंटा आग्रह मनाली जे निमान गुठी एराल दाम भिन्न भिन्न सभा समिति भिन्न भिन्न जन सब सांस्कृतिक कार्यक्रम आतली नाम है पाड़ा पाटकिनु व्यंजा मन्ना काम कारज मन्ना
सठी उठियाड़ी मन्ना जेते तरा एरालदाम जे निम कालदार बारालदार भिन भिन जगासान पदे दीपद तेंगालदार इन्ना आकाशवाणी के सौभाग्य जे निम बार्चकादार और एमहे जेन पुना प्रोग्राम उनटा चलराली मक्का पुपु झोका झोका नमे ई कुणा भाषानु अनु निम सामिल मानचकादार तो निमेस्ती एम आहागे लगान चाहलदाम जे नमे ई जेन कुणु समाज बोदातली नाम जेन अतलदात नमे प्रकृति एनेर इतिहास अतली काय हुबंटी के तेंगोर धन्यवाद इन्ना जेन आकाशवाणी सम्बलपुर तरफ तीन जेन कार्यक्रम अचुकानार आकाशवाणी सम्बलपुर जेन कार्यक्रम अचुकी मक्का पुपु झोका झोका एवं अन्य एमान आमंत्रण कामचकातली आलोचना घे विषय चिचकानार जे कुणु समाज घे उत्पत्ति विषय नु पहले तो धन्यवाद चन आकाशवाणी सम्बलपुर जे जेन कार्यक्रम कुणार के जेन कार्यक्रम मक्का पुपु झोका झोका कार्यक्रम इकानार सुंदर कार्यक्रम एवं ई सुंदर कार्यक्रम माध्यम नु जेन कुणु समाज घे उत्पत्ति जेन तेंकानार कुणु समाज घे उत्पत्ति मानाली ई दागिया पाची गुठिया जहा तेंगनार ई परंपरा दुन संस्कृति दुन ई तामाने कुणार प्राचीन आदिवासी रुन नामे जेन उड़ीसा नु 62 प्रकार आतना अन्नुंतिन कुणार मानाला उंटा इर पहले नागपुर धानपुर ता तीन बारचार केसेलपुर बारचार रोहिदास पटनानु बसती स्थापन कामचार तेंगना परंपरा अतलिन नामे ओंटा रिसर्च कामचकिची दंडा बुहणी दंटा राधी किसान आ प्रमाण चिचकिची जे रोहितास गड मनाली कुणार घे राजित कुणार आसार राजा राचार राजा हरिश्चंद्रस मनाल्लास आरगे कुणार घे ओंटा राजास आ रिसर्च तेंकिची दुन एवं धीरे धीरे रोहिदास पटनांतिन बार्चकानार धीरे धीरे बेदब्यास अंचल गे हमीरपुर गे बार्चकानार बेदब्यासुन राजकानार एवं धीरे धीरे आर ओडिशानु बारचार विभिन्न अड्डा बणे बामड़ा खालसा जयपुर नागरा एवं धीरे 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 ताहे वंश विस्तार मंजारू ओडिशा अंता वर्तमान 14-15टा जिलानु आतलार एवं आर जेते बेले बेदब्यासुनु राचार तामे वंश बहुत जोर विस्तार मंजा एवं ता धीरे धीरे तामे निजर निजर गोत्र अथरार कुणार मानालार 15टा प्रकार गोत्र टप्पा बाड़ा हेस लाकड़ा कुरी 15टा थलार एवं तामे नेर पुजारी मानर आदिन तेंगियार नेर गावड़ा मानर आदिन तेंगियार कुणार मानालार आरी गावड़ार आर पुजारीर आर बामणार तेणु कुणार गे जेन परंपरा तिली इ बहुत सुंदर परंपरा इन्ना धीरे धीरे जेते बेले आधुनिक सभ्यता बार्चा वर्तमान धीरे धीरे एरा खतराली तामे भाषार मदरार चलनार तामे नाच गीतुन मदरार चलनार परंपरा मदरार चलनार कुणार मानालनार विशेष भावरे संस्कृति प्रेमी रुन चास मिया निर्भर कामनार तामे बेंजानु जनता डीजे सटाली हुदान व्यवहार मान कमालियार आकुन तामे पारंपरिक हेलुट नु आर तामे विवाह संपन्न कमालियार किंतु धीरे धीरे जेते आधुनिक सभ्यता बार्चा आद टिकेट के लोप मानार बाराली एवं आधुनिक परंपरा कराली किंतु जा हो धन्यवाद चन आकाशवाणी सम्बलपुर ई जेन कुणार गे भाषा संस्कृति परंपरा एसके उज्जत आदि लगान ताम जेन कार्यक्रम कामचकानार एवं इन्ना एंगान ई कुणा भाषार गे जातिर गे उत्पत्ति बाबदनु जेन तेंगा गे एंगान दुईपद अनुरोध कामचकानार तेंगा गे लगान जेन अनुरोध कामचकानार तेणु एन धन्यवाद चलदान निश्चित भावरे तामने कुणार जाति मानाली बलिष्ठ जाति इरे भाषा अलगा प्रकार परंपरा अलगा इरे नादु हुतो जंगल नु पूजा कामनार जोड़ू नु पूजा कामनार तेणु इर मानाली प्रकृति भक्तरुन तेणु जा हो इना जेन कार्यक्रम इकानार आकाशवाणी सम्बलपुर तरफ तीन निश्चित भाव बढ़िया कार्यक्रम तेणु फिर धन्यवाद चंद आकाशवाणी सम्बलपुर ताऊ कर्मकर्ता उठाए अरुणा कथा निमस्ती आहागे लगन हम चाहलदाम जे निम तेंकार जे हा राजी तरती बारचार आरो इसन जेन संखो कुइली जेन जोड़ू अतली असन के बारचार बुलिकरी जे आलार तेंगनार गुठी जे ने बोनिज के कमागे केरार ने पद्दा राजी जोय कमागे केरार नमे कुहार एंदर के ई तरह बारचार पाची गुठियार एंदर बानार एक्का नहीं करी या एत्यार बारचार
পহলে নাগপুর ধানপুর দিন বাচ্চার হুম রোহিদাস পাটনার রাচার সাপাতনামা হালদার ইংরেজ শাসন পহলে ইদমা রাচার পাটনার যেতেবেলে বারম্বার আক্রমণ কামচার তামান নির্যাতনা চিচ্চার বাধ্য হয়ে কিনা সে ধীরে ধীরে রোহিদাস পাটনার তিন আনসিয়ার ই শঙ্খ কোইলি জেনাতলি ব্রাহ্মণী নদী বেদব্যাস চাহানুর আচার হমিরপুরনুর আচার হুম 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 আচ্ছা হুস্তি যেন ভিন ভিন জায়গাটা যেন ফয়লারার একানে একানে কিরি কেরার হুসান বানার যে জোড় তামান ছেচকি চা বলি কিরি হু কথা একানে নিশ্চিত ভাবে ইর মানালনার প্রকৃতি প্রেমীর এবং ইর বিশেষ করে চাষবাস মিয়া নির্ভর কামনার যেতেবেলে তাম বেদিব্যাস শুনু রাচার তামে বংশ নিয়মলা নিয় বাঠা কেরাম এবং আসানার প্রকৃতির বিশ্বাস কামনার এবং জোর উলা করচার আর শপথ কামচার যে ইন্নান্তি নেম 15টা বরগ মাঞ্জকাম এবং আস্তিন তিন তার নিজর নিজর কর্মকর্মাণী গেলাগান নের বামড়া কেরার নের জয়পুর তারা কেরার নের নাগরে কেরার নের দেবগড় তারা কেরার কুড়ান এমে কুড়ুম মানালাম 4 প্রকার আজ্ঞাইসান এমে পরিচয় বিভিন্ন জেলানু বিভিন্ন প্রকার সুন্দরগড় জেলানু সম্বলপুর জেলা কোচিনা অঞ্চল নু জয়পুর নু দেবগড় নু কুড়ু বাচার কিষান বাচার ইয়া সম্বলপুর তারা বুঙ্গাবারা বরগড় বলাঙ্গীর কলাহান্ডি আয়াত মির্ধা বাচার ইয়া রেড়াখোল আটমল্লিক তারা কুড়া বাচার ইয়া তালচের কামাখ্যনগর কেন্দুঝর তারা মাটিয়া বাচার তেণু এম 4 প্রকার এমে পরিচয় মানালি ভাষা দনটা পরম্পরা দনটা সংস্কৃতি দনটা সাফা দনটা কিন্তু এম বিভিন্ন জেলানু এমে পরিচয় থেকে দুসরা তা ইন্নে হেকরি যেতে তারা ফয়লারা আজ্ঞা। হেলে আরুনটা কথা নিম যাহা তেঙ্গালকার যে ইর প্রকৃতি প্রেমী প্রকৃতিন পূজা নান্নাল বলি কিরি তা পাচি গুঠিয়ার এদের মানার যে ইরগে প্রকৃতিরে একাবতাম হে বাড়ে দেবতা আর নেকান পূজা কামনার এদের তেঙ্গালি নামে ইতিহাস কুণার কি ইতিহাস তেঙ্গালি আজ্ঞা এমে পুরখা যাহা তেঙ্গনার এম যেন বি কার্যক্রম মাননা বেঞ্জা মাননা বরু মাননা একশিয়া মাননা পহলে ধরম দেবতাসিন ধরম বেলাস মানালা সেমে আরাধ্য দেবতাস না দুধ ধরম বেলাসিন এম পূজা কামদাম এবং নিজর নিজর তার মানে যেন গোত্র উঠিয়াছিলি এমে পিতৃধিয়নটা বাড়কা পূজা দুন বিভিন্ন প্রকার যেন বরক উঠিয়াতলাম এম নায়গা পূজা বি কামদাম জঙ্গল উলাদিন কামদাম এম বিভিন্ন প্রকার এমে তার পূজা আরাধনা প্রকৃতি মিয়া এম কামদামু ইদ মানালি এমে পরম্পরা দুন আচ্ছা হেলে আরুনটা কথা যে ইর যেতেবেলে বারচার আউ ইয়া ফয়লারার আউ রালনার তা ধীরে ধীরে তাম নামে জীবন জীবিকা বন আক্কে হওয়া গে লাগান কিছু তো ধন্দা কামত কিছু নালখুনটা কামত হেলে নাম উজ্জ্বল করছি নামে এই কুহার গে প্রকৃতি মৌলিন্তি এন্দের এন্দের তামে কৌলিক বৃত্তি যদি নাম বোধ তাম এন্দের কামালিয়ার চাল রালিয়ার একানে একানে চাল রালিয়ার নিশ্চিত হারে পহলে তাই ইর জঙ্গল নু রালিয়ার জঙ্গল নু এদের হে তাকে প্রমাণ বিয়াতিলি নামে যেন নায়গা পূজা কামালদাত আদিন ভাকা নাদুন পূজা কামনার আসান ভাকা নাদুন এদের পূজা কামনার যেতে হলে জঙ্গল তড়নার হে না মান্নু ডাড়া উঠিন বাসনা চিনা অলিকাই দুন সাঙ্গে সাঙ্গে তার মানে আনা আদুকে এতকো অন্টা মহতর আচা আর অলিকাই সাঙ্গে সাঙ্গে এবং আসান চাষ কামনার বিভিন্ন প্রকার তার মানে যেন বালনার গুরজি মাড়িয়া করি এনে করি চাষ কামালিয়ার এবং আকুন তা আধুনিক পরম্পরা বাচ্চা দিন সাফার চাষ কৃষি মিয়ার আচার হেসু মিয়ার আচার হেসু চাষ কামালার এবং ধীরে ধীরে আকুন এরা খাতারলি হাত 2 বছর বি টিকে শিক্ষিত মানজারিন পাঠ পট্টর পাটচারিন এবং চাকরি বাকরি বি কামালনার কিছু ধীরে ধীরে সময়া পরিবর্তন মানালি আর পরিবর্তন গে ধারানো আগে আগে তা আমি পরিবর্তন মানতে মানালার হেলে নামে যেন ইতিহাস বনটা নিশ্চিত ভাবে আহনা কথা আজকে লাগান নিমেন্তি মেনাল দান যে বড়িয়া বড়িয়া হাত 2 বছর রাতনার কা নামে যেন ভাই ভৌনি রাতনার কে আহর চাপা দিগরি তা আরুনটা কথা যে ইর বারচার ইনে চাষ নাঞ্জার হেলে প্রকৃতি তামে তাম পারম্পরিক যদি অন্না মহানাবন বোধ যাহা মৌলিন তীরা আচা আর আকুন তো ধীরে ধীরে বাড়ালি আর ধীরে ধীরে পরিবর্তন মানালি পরিবর্তন তো মানো বাকি পহেলা নামে ই কুড়া জাতি আর এদের এদের অনালিয়ার মহালিয়ার একানে তুমি পিনন উড়ন একানে রাচা ইদগে কিছু তথ্য হনে আতলি কায় পাঁচকি তথ্যতা নিশ্চিত ভাবে আতলি তেঙ্গাল কান নাম প্রকৃতি মিয়া কুড়ার বিশেষ নির্ভর কামনা এবং আকুন যেন নাম প্যান্ট কুর্তা তাল্লাত কা পিঢ়া তাল্লাত আ সময় নু আ সবু মাল্লা রানা তামে জঙ্গল নু তা
বাস কামালিয়ার পশু পক্ষী শিকার কামালিয়ার কিছু কিছু আড্ডানু হো তা মানে মাড়িয়া ফাড়িয়া কুড়ি কামালিয়ার আর না হিসাব আর চালরালিয়ার বিশেষ করে তাম জঙ্গল মিয়া নির্ভর কামালিয়ার আর নামে নাদুন মিয়ার কুনারকে নাদুন সাফাত জঙ্গল পর্যবেসিত সাফাত ता इन्ने ही ग्री नम्हे प्रकृति संगे संपर्क आतली अकुन भी आतली और नम्हे उनटा कर्तव्य मानना कथा जे प्रकृति संगे नम्हे जेन संपर्क आतली आ संपर्क बन ठीक हिसाब नाम संतुलित कमी करी इयत हेले शेषे और उनटा कथा निमतेंगर जे नम्हे जेन भविष्य वंशधर बारालनार गुठी और नम्हे इतिहास बन आहना इयो जरूरी बुलिकरी नाम भाबत एंदर बर इ बाबदे निश्चित भावरे भाषा मानाली अंटा समाजता साफारेतिन बारका जिनिस भाषा जदि उज्जिया आ समानता संस्कृति भी उज्ज आ समानता परंपरा भी उज्ज इंदरगे भाषा जदि बुढ़ा केरा नामे परिचय भी बुढ़ कदन तेणु तामाने उज्जना राना निहाती जरूर दिन इंदरगे इदान जदि नाम बुढ़ को नामे भविष्य वंशधर আর নাম একা নাদুন পূজা কামদাত একা এদের কামদাত ইদান আর আহা পড়ল তেণু যা হও ধন্যবাদ জন আকাশবাণী সম্বলপুর ই যেন কার্যক্রম অচুকিছি বঢ়িয়া কার্যক্রম এম বহুত সময় চিন্তা প্রকট কামদাম যে মানলা ইন্না ভাষাত বুড়ার কালি কিন্তু কুণার গেতা নামে লিখিত কিছু মানলা দিন সাফাত মানালি বয়োজ্যেষ্ঠ আলার উঠা যাহা তেঙ্গেনা দিন মেনা মেনা করি ঈদ কার্যক্রম ই কাতলি এখন কিছু কিছু আড্ডানু রিসার্চ কামালনার তেণু নিশ্চিত ভাবে ইন্না যেন কার্যক্রম হচ্ছে কেন বহুত বঢ়িয়া কার্যক্রম ই কার্যক্রম এসকে আগলি আহরি সুন্দর মান বহুল ভাবে মান এবং কুনার গে যেন ভাষা সংস্কৃতি এসকে উজ্জ্বল ইদি লাগান আকাশবাণী সম্বলপুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ आकाशवाणी सम्बलपुर तरती भील निम बार्चकार और इन्ना नम्हे कुन्हार गे जेन इतिहास आतली आबोद नम्हे सामाजिक चाली चलनी नम्हे जीवन धारा बन अगली होना गे लगान एक्काने प्रभाव चिचकिची और नम्हे जेन भविष्य पीढ़ीर जेन बारालनार आर गे इंदेर कर्तव्य जे नम्हे पुरखानता पाची गुठियार जेन तेंगालनार आदगे धारानु एक्काने नम्हे इतिहास राचा आबन ताम जदि लिपिबद्ध कामर रिसार्च कामर लेखर हेले पढ़ेटे नम्हे समाज गे लगान संपत्ति मानवा उरो धन्यवाद निम्हान इ आकाशवाणी बार्चकार और दीपद नम्हे भविष्य पीढ़ी गे लगान ना तेंकार आदगे लगान फिर जोहार। जोहार। কারাননি ভাই গুটের কোন সমাজ গে যে নামে নিয়র যে নামে নিয়র সমাজ নু শিক্ষিত মানর রে জালা ভাই গুটের কোন সমাজ গে নামে ইয়র যে নামে ইয়র সমাজ নু শিক্ষিত মানর রে বাচিয়ার কি যারা অলগা পাবুনু নিম বারা বারা যে নিম বারা বারা গুঙ্গা কালদারে কাতেরা রে জালা কি যারা অলগা পাবুনু নীল বারা বারা রে নীল বারা বারা গুঙ্গা কাদারে কাতারে বাচিয়ার কি যারা অলগা পাবুনু নিম বারা বারা যে নিম বারা বারা বুঙ্গা কালদারে কাতেরা রে জালা বাজিয়া কি যারা অলগা পাবুনু নীল বারা বারা রে নীল বারা বারা গুঙ্গা কাদারে কাতারে রামেঙ্গে রসবতী এঙ্গে সাঙ্গে রানায় ধর্মপতি যে ধর্মপতি মালকামেন চুলা পিরতি রে জালা গে রসবতী গে সাগে রানা ধর্মপতি রে ধর্মপতি মাকানে চূড়া পিরতি রে রামেঙ্গে রসবতী এঙ্গে সাঙ্গে রানায় ধর্মপতি যে ধর্মপতি মালকা
চুরা পিরতি রে জাল নাগে রসবতী এঙ্গে সাগে রানার ধর্মপতি রে ধর্মপতি মালকামে চুরা পিরতি রে জাল সোমবারকের কোন মঙ্গলবার বাড়ি এঙ্গে সাঙ্গ পারেন তুঙ্গুলে রালি যে তুঙ্গুলে রালি এঙ্গে সাঙ্গে বারাবালি রে জাল পাকের গুণ মলার বাড়ি এঙ্গে সাগ মলি তুঙ্গুলে রালি রে তুঙ্গুলে রালি এঙ্গে সাগে বালা বাড়ি রে জাল সোমবারকের কোন মঙ্গলবার বাড়ি এঙ্গে সাঙ্গ পারেন তুঙ্গুলে রালি যে তুঙ্গুলে রালি এঙ্গে সাঙ্গে লামরা বালি রে জাল পাকের গুণ মলার বাড়ি এঙ্গে সাগ মলি তুঙ্গুলে রালি রে তুঙ্গুলে রালি এঙ্গে সাগে আমরা বাড়ি রে জাল আহাদা কালি রকেট আহাদা কালি রকেট নিঙ্গা হে দঞ্চিয়ন পূজা কেট যে পূজা কেট হাটেনু মানয় গায় ভেট রে জাল আদা কালি রকেট নিঙ্গারে দঞ্চিয়ন পূজা কেট রে পূজা কেট হাটেনু মান গায় ভেট রে জাল আহাদা কালি রকেট নিঙ্গা হে দঞ্চিয়ন পূজা কেট যে পূজা কেট হাটেনু মানয় গায় ভেট রে জাল আদা কালি রকেট নিঙ্গারে দঞ্চিয়ন পূজা কেট রে পূজা কেট হাতেনু মান গায় ভেট রে জাল লিঙ্গানে নিয়তে nganu কারে কারে গায়ে বার রে মনু যে বার রে মনু বিলি কালি গনু গনু রে জাল নিয়তে গনু কারে কারে বারে রে মুনু রে বারে রে মুনু গিরি কালি গনু গনু রে জাল লিঙ্গানে নিয়তে nganu কারে কারে গায়ে বার রে মনু যে বার রে মনু বিলি কালি গনু গনু রে জাল নিয়তে গনু কারে কারে গায়ে বারে রে মুনু রে বারে রে মুনু গিরি কালি গনু গনু রে জাল ambacia arki jara hatu bocorin je pad pagacia je pad pagacia unhar ke naam bonia re jala বাজিয়া কি যারা হাতু বচরি যে পাট পাড়াচিয়া যে পাট পাড়াচিয়া উনাগে নামে বনিয়া রে জাল নাম যেন আলোচনা কামালকাত যে এই কুহা সম্প্রদায়ের যেতে প্রকৃতি প্রেমী প্রকৃতি সাଙ୍ଗେ ଜଡ଼ରାର ଆରୁ ଆତଲନାର ବୋଲିକିରି ଆଦକେ ଲଗାନ୍ତାତାମ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମାଞ୍ଜା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ ଜାଣାବାନାର ହେଲେ ଅଣ୍ଟା କାଥାତ ଯେ ସାମିଆ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନତେଲ ମାନାଲି ସାମିଆ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଭି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନାର ଗେଲାଗ ଆ ପାରମ୍ପରିକ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗନୁ ନାମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚନା ଅକନା ପିନ୍ହନ ଉଢ଼ନ ବଦ ଖାଲି ରହାଲେ ଦୁନିଆ କେତିନି କେତେ ଆଘଲି ବୁଙ୍ଗକ ଆର ନାମ ଆସାନିନ ରଥ କଥା ମାଞ୍ଜା ଯେ ଏକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନ ନାମ ଗ୍ରହଣ ନାନଥ আর একাবোধ নামে নিজের পরিচয় দু নিজের অস্মিতা দু নিজের সম্প্রদায়কে অন্টা সম্পত্তি দু আজ এতে জিনিস মন নাম ইয়ত হেলে যেহেতু নাম সরল বিশ্বাসিত
नाम प्रकृति बन विश्वास नंदात नाम है भिन्न भिन्न प्रकार के अभाव असुविधा नु प्रकृति बन नाम गुहारी नंदात हे महाप्रभु एंगे इन विपत्ति खातिर की चीजें एंगान पाणसु और एंगान ठीक पाबु एदुजे हु पाबु नो एकन नाम गुहारी नंदात जे नाम है हेड्डू का हेखा का नाम है एकाबाकेन भी नाम है शरीर बर जदि असुविधा नु खतरा हेले आदि पूजा पाठ नंदात गुनिया बयत कामदात आरु भल मानन कत बुलिक्री नाम चिंता कामदात हेले सामिया बादलारा केला दिन नाम है जदि किछि असुविधा मंजा का किछि भी जदि नाम है समस्या नाम है परिवार नो नाम है आलार्गी लगन मंजा हेले नाम वैज्ञानिक पद्धति नो भी एक्कानिक्री नाम आदान सालखांगत आ जिनिस बन भावना कथा आ हन्ने रथाले नाम है शरीर बोध नाम है सबु किछि नाम जदि ठीक आतल दात नाम जदि सुस्थ सबल आतल दात हेले नाम है परिवार भी ठीक हिसाबे चाल रो तेंगना कथा जे नाम हेक्का हेड्डू जदि ठीक रो हेले नाम कामाणी धामाणी कामत आरु नाम निजे पहुँचरत आरु नाम हादू बच्चरिन पहुँचत नाम पाड़ पाटकिनता नाम है जहाँ सबू रीति नीति जहाँ सबू व्यंजाका जातली जितेर सान कत बार तारु समाज नो ठीक हिसाब चलरत हेले किछि जदि असुविधा मंजा हेले नाम जदि आकुंता ई वैज्ञानिक जुगगे जहाँ पद्धति आतिली आदान जदि नाम ग्रहण माँ कामत हेले नामा ही असुविधा मान तेंगना कथा जे नाम है शरीरंता हान्नु जोड़े बाढ़ेटे संपत्ति हान्नु जदि मानला दिन हेले नाम है शरीर बोध और कामी हिकरी रक ता हान्नु जनता भल रो आदगी लगन भी ध्यान चीना कथा आरु पारंपरिक जेन विश्वास आतली आदान छाड़ीकरी नामे हान्नु गे चेकअप कामना कथा ठीक आतली कामल्ला आदान हाना कथा एदेरगे आकुन भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धति बार्चा दिन नाम जदि पछली रत कथ हेले ई प्रकार जेन अमूल्य संपद नाम है आतली हान्नु जोड़े आदाद नष्ट मानना संभावना आतली ता हेला एकला ही मा कामना कथा जिते बेले भी किछि असुविधा मनाली डाक्तर आज्ञा गार्गे चाहनु काना कथा आरु निजर समस्या बन तेंगना कथा ता ई सबु जिनिस गे सचेतनता एकने मानत आरु नाम आहांगत आदगे लगान सरकार भी भिन्न भिन्न व्यवस्था काम चिकिछि आबन नाम जदि आहो थाले नाम नामागे लगान आदान व्यवहार का मांगत आउ निजे ठीक हिसामो रांगत